یورپ کے ملک نیدرلینڈ میں پیدا ہونے والی صحافی ولما وین ڈیر مارٹن صحافتی کریئر کے دوران مختلف ممالک میں فرائض سر انجام دیے. 2015 میں پاکستان کا رخ کیا اور یہیں کی ہو کر رہ گئی. مجھے آج موقع ملا ہے کہ میں ولما کا پاکستان میں رہنے کا تجربہ جان سکوں. Hello Wilma. Hello. How are you? I'm good. I am مجھے so بہت glad خوشی ہے کہ ہم اس انجان جگہ پر مل رہے middle ہیں. of nowhere. یہ انجان جگہ نہیں ہے، یہ اسٹوپا ہے. Wow. So, can you show me around? Yeah, I hope I can find it. What do you think about this place? Wow, this is such a beautiful place. But if you are up on a stupa, so we go up and we do a wish. میں نے تو اپنی وش کر لی ہے اور مجھے پورا یقین بھی ہے کہ دعا قبول بھی ہو جائے گی میری. So, Wilma, shall we proceed to Khanpur Lake? Yes, let's go. اور میں اس وقت موجود ہوں خانپور لیک میں اور بوٹ کی سواری کر رہی ہوں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ, ٹریولر, a business woman and a very interesting personality, Wilma van der Marten. So let's talk and know about her. Hello, how are you? Thank you. Very happy and very fine to be here with you. I am very happy because this میں بھی is بہت خوش ہوں. یہ میری زندگی کا ایک بہت مختلف انٹرویو ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا اب تک کا پاکستان میں رہنے کا تجربہ کیسا ہے؟ your experience living in Pakistan. شکریہ، میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ یہاں آ کر. میری ماں بھی ہر دفعہ فون پر مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں اور میں یہی کہتی ہوں کہ پاکستان میں آج تک کوئی بورنگ دن نہیں گزرا. As you have arrived in 2015. آپ 2015 میں یہاں آئے. آپ کا صحافت اور رپورٹنگ میں وسیع تجربہ رہا. کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو وہ کریئر چھوڑ کر اپنے پیشن کی طرف آنے پر مائل کیا؟ And pursue your passion here in Pakistan. مجھے سیاحت بہت پسند ہے، مجھے گاؤں بہت پسند ہے. مجھے آپ کے ساتھ کشتی کی سواری کر کے مزہ آ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نئی زندگی شروع کی جائے جہاں نئی خوشیاں ہوں، نئے لوگ ہوں اور میں بس اتنا پیسہ کما سکوں کہ میری بیٹی کی تعلیم مکمل ہو جائے، اس کی کتابیں آ جائیں اور ہمارے کھانے پینے کے اخراجات پورے ہو سکیں. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. That's a very, I would مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بہادرانہ فیصلہ لیا. آپ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو اپنے خواب پورا کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. who are living a dream life. I do. That's wonderful. I do. Okay, so when آپ پاکستان میں کس قسم کی سٹوریز کور کر رہی ہیں؟ stories you have been covering. I did many stories. میں نے یہاں بہت سی سٹوریز کور کی ہیں. مجھے دیہاتوں کی سٹوریز کور کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. میں وہاں جاتی ہوں، وہاں کی سادہ زندگی، سادہ فضا مجھے بہت پسند ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صرف شہر میں ہی پڑھے لکھے لوگ اور پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں، جبکہ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں وہاں بھی لوگوں کے پاس بہت علم ہے. وہاں کا کلچر بہت شاندار ہے. دیہاتی زندگی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر وہاں کی عورتوں سے. That's the place where you learn a lot of, especially from women. And اور after یہ سب دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے. No, education is... بالکل یہی تو غلطی ہم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اے لیول یا او لیول کیا ہوا ہے یا آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. ایسا بالکل How are you نہیں ہے. going to survive? you have worked in India. آپ نے بھارت میں بھی کافی عرصہ صحافت کی. اپنے ایک انٹرویو کے دوران آپ کا کہنا تھا کہ بھارت صحافت کے لیے ایک محفوظ ملک نہیں ہے. آپ نے بھارت اور پاکستان میں کیا فرق پایا؟ Working in Pakistan and India.
It's just a very simple example. मैं ये फर्क सिर्फ एक मिसाल से समझा सकती हूँ। भारत में मैंने कभी रिक्शे पर सवारी नहीं की। मैं वहाँ रात में खुद ड्राइव करके कहीं नहीं जा सकती थी, जबकि यहाँ मैं जाती हूँ। मैं आम गलियों में वॉक करती हूँ। मैं अपनी गाड़ी में अक्सर पेशावर चली जाती हूँ। अगर मेरा कराची जाने को दिल करे तो मैं अपनी गाड़ी में भी कराची जा सकती हूँ। ये वो चीज़ है जो मैं भारत में करने का सोच भी नहीं सकती। That's something that I have never done in India. You have visited Kashmir. आपने कश्मीर का दौरा भी कई बार किया है, वहाँ आपने क्या देखा? What is your experience after visiting Kashmir? Kashmir, India side. Yeah. आप मकबूजा कश्मीर की बात कर रही हैं। कश्मीर दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह होने के साथ साथ एक खौफनाक तरीन जगह भी है। इतनी खौफनाक कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। यही वजह है कि अब मैं वहाँ की स्टोरीज कवर नहीं करती। मुझे याद है मैंने वहाँ एक खानदान की स्टोरी कवर की थी। एक खानदान अपने गांव जा रहा था कि रास्ते में उन्हें अगवा करके कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें खुश्क दरिया से बरामद की गयी। भारतीय अफवाज और पुलिस ने कहा कि उनकी मौत डूबने की वजह से वाक़ हुई, जबकि उन्हें अगवा के बाद ज्यादती करके कत्ल किया गया था और पुलिस मकतूल खातून के शौहर पर इल्जाम लगा रही थी। अब मैं थक गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ मैं लोगों को इस तरह की पुरअमन जगहों पर लेकर आऊँ, उनसे बात करूँ, उन्हें खाना खिलाऊँ। बस Happy, relaxed feeling, having a good meal, enjoy, communicate with the people here. चलें, अब फिक्र की कोई बात नहीं। अब आप हमारी इस खूबसूरत जमीन से वाबस्ता हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तानी खाने खाती हैं? हाँ, क्यों नहीं। मुझे अब यहाँ 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। मैंने यहाँ हर कल्चर का खाना खाया है। मुझे पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद है। Okay, so what is the सबसे अच्छा क्या लगा आपको? tried so far? Roti and dal. वाह, ये तो हर पाकिस्तानी को पसंद है। रोटी को दाल में डुबो के खाना और साथ में सलाद और खाने के बाद यहाँ की चाय एक बेहतरीन ग़िज़ा है। Wow. क्या आप खाना पकाती हैं? Yeah, I cook. क्या आप पाकिस्तानी खाने भी पकाती हैं? I cook it with my friends. मेरे दोस्त जब मेरे घर आते हैं तो मैं उनके लिए चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। Chicken karai. Okay. So you were saying being a white lady in आपका ताल्लुक मगरबी माशरे से है। यहाँ का माशरा आपके माशरे से बहुत मुख्तलिफ है। आपको यहाँ के लोग कैसे लगे? how did you find the people here? I call it always. जी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। मुझे यहाँ सेटल होने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। No problems at all. So Pakistan has been declared साल 2020 दुनिया भर में पाकिस्तान की सयाहत का साल समझा जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा ना हो सका। आप भी सयाहत के शोबे से वाबस्ता हैं। आप पाकिस्तान की सयाहत को कैसे देखती हैं? the future of Pakistan in tourism. Oh, it's a wonderful country. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैं अब तक सिर्फ बलूचिस्तान नहीं गई हूँ, लेकिन मैं अंदरूनी सिंध, पंजाब, कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज बहुत घूमी हूँ। मेरे लिए ये जन्नत से कम नहीं है। To explore all the places here in Pakistan. Okay, which place? पाकिस्तान में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? I like it. मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत सुकून है। इसके अलावा मुझे नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है, खास तौर पे पासू। वहाँ आपको जिंदगी बहुत आसान और सादा नजर आती है। वहाँ लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं, किचन, बाथरूम सब उसी एक कमरे में होता है। जब आप उनके साथ बैठते हैं आपको एहसास होता है कि बड़े घर की जरूरत ही नहीं है। Think, why should I have a big house? It's so many rooms. क्या आपने कोई किताब लिखी है? Yeah. हाँ, मैंने इंडोनेशिया पर एक किताब लिखी है। मैंने पाकिस्तान में सूफी और ख्वाजा सराओं पर भी एक किताब लिखी है। मेरी किताब बर्दाश्त के ऊपर है। आपके कल्चर की बुनियाद सूफीज्म पर है और सूफिया का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। सूफिया अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। अगर आप वो किताब पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि आपका कल्चर कितना खूबसूरत है और पाकिस्तान के लोगों में कितना बर्दाश्त है। Always. Through the whole history. Okay, अब now मैं रैपिड फायर राउंड शुरू करने लगी हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको जल्दी से एक का इंतखाब करना होगा। बिरयानी और निहारी। Oh, that's difficult. ये बहुत मुश्किल है। Oh, okay, let's do first बिरयानी। biryani. Okay, wonderful. Everyone goes for biryani. Even I go for biryani. Okay, football or cricket? Cricket. Traveling or journalism? Traveling. Pakistan or Netherlands? Pakistan. Okay, wonderful. She's so quick about making her choices. Okay, living in the city or living in rural areas? Rural areas. Mangoes or apples? Mangoes. I will give अब मैं you एक one लफ्ज word. बताऊंगी। इस लफ्ज से मुतालिक जो भी पहली बात आपके जहन में आएगी आपने वो कहनी है। Comes in your mind. Pakistani culture? Colorful. Okay, Pakistani people? Very hospitality, very open-minded, and I love them. Okay, journalism My past, and traveling? my present, Okay, and your future? traveling.
Okay, wonderful. That is amazing interview. Karachi or Lahore? ओह, ये भी मुश्किल सवाल है। पुराना शहर लाहौर, आखिर में आपने हमारे लिए कश्ती चलानी है। मेरी सारी बातचीत खत्म हो चुकी है। मैं विल्मा के बारे में मजीद बातचीत करूंगी। विल्मा अब हमें बोट की सैर कराएंगी और मैं एंजॉय करूंगी। So shall we go? Okay. So shall we proceed? Yeah. Are you going to drive or I'm going to drive? You're going to drive. Okay.